Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. Morning, Mom. How's life? How's life? Fine. Gimana kabarnya? Baik, oke. How about your fasting? Gimana ini puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar, Mom. Lancar. Oke, today alhamdulillah. Okay, today we will study about capital market in investment management. What do you mean by capital market? Capital market, sorry. Pasar modal dalam manajemen investasi. I choose the topic because you are management department students. So it has correlation with capital market. Jadi ada hubungannya sama pasar modal ya. So today we will study about the terminology of capital market. Ada hubungannya sama capital market tentang istilah-istilah dalam pasar modal. Next slide. Capital market refers to the place where saving and investment are moved between supplier of capital and those who are in need of capital. Jadi tempat di mana menyimpan dan berinvestasi berpindah dari yang memiliki dana atau modal ke yang membutuhkan modal gitu ya. Capital market consists of the primary market where new securities are issued and sold, and the secondary market where already issued security are traded between investor. Capital market atau pasar modal terdiri dari pasar utama di mana ini, what do you mean by securities? Securities. Anyone knows the meaning of securities? Securities, surat berharga yang baru dijual ya. And secondary market di mana ini, kalau yang secondary market pasar kedua itu di mana surat berharga trade ku apa ya, perdagangan. Kalau are traded apa? Dijual di antara investor. Ini definisinya, capital market is a market where buyers and sellers engage in trade of financial securities like bonds, stocks, etc. Jadi sebuah pasar di mana penjual dan pembeli berada di dalam satu tempat dalam perdagangan, terutama untuk perdagangan surat berharga ya, seperti saham, ya kan, investasi dan sebagainya. Next slide. Capital market itu ada dua ya, primary market and secondary market. Pasar utama dan pasar kedua. Next. Primary market. Primary market is the financial market where new securities are issued and become available for trading by individual and institution. Pasar utama adalah pasar keuangan di mana saham terbaru itu sedang dibahas dan menjadi ini ya, topik yang sedang diperbincangkan untuk dijual oleh orang-orang tertentu atau institusi. Jadi primary market itu di mana surat berharga itu dijual oleh pihak tertentu atau institusi juga bisa. The trading activities of the capital market are separated into primary market and secondary market. Jadi kalau aktivitas penjualan saham itu berbeda ya antara pasar utama dengan pasar kedua. Next slide.
Next slide. Raising funds from the primary market. Ada yang mau baca ini? Raising fund, the first one public issue. Mbak Ira Mujiaroh. Yes, Ma'am. Ya, Yang nomor 1 ya, Bu? 1 sampai 3. Oh ya. Public issue, the most Common. company way to issue security to the general public. Talk on if you the company is able to raise fund, the securities are listed on the stock exchange. The trading purpose. Number 2 is rights issue. A company wants to raise most capital from existing shareholders. It's my offer the shareholders more share at the price discount from the prevailing market price. The number of shares offer is on a pro rate basis. The process in known as rights issue. Number 3 is preferential almond. Then a license company issue share of a few individual in a price that money may about be related to the market price. It is preference almond. The company deals the basic of almond and it is not dependent on my mechanics and exploit or anything else. Raising funds from the primary market, meningkatkan dana dari pasar utama. Makasih ya Mbak. Public issue, isu umum, the most common way to issue securities to the general public. Jadi isu umum itu cara yang paling umum ketika ini membahas tentang surat berharga ke orang ke masyarakat umum. Kalau right issue, isu yang benar, ini namanya a company wants to raise more capital from existing shareholders, di mana sebuah perusahaan ini ingin meningkatkan dana dari stakeholder itu pemegang saham yang ada. It may offer the shareholder more shares at a price discounted from the prevailing market price. Bisa menawarkan ke ini ya, stakeholder atau pemangku jabatan saham-saham tertentu dengan harga ini ya yang didiskon dari pasar uang yang sudah berlaku. Kemudian yang nomor 3, preferential allotment, alokasi preferensial. When a listed company issues share to a few individual at a price that may or may not be related to the market price. Jadi ini penjualan surat berharga ke orang-orang tertentu aja, tidak dibuka untuk umum yang ini. Preference, jadi kan allotment, preferential allotment, jadi kuotanya terbatas. Next slide. Ini di sini primary markets. Ini ada corporate, ada banks, ada institution. Institution terus dijual ke para investor. Next slide. Bedanya primary market versus secondary market. Pasar utama dengan pasar kedua. Primary market, it is a way of issuing fresh share in the market. Sedang membahas saham yang baru fresh ya di pasar modal. It is also called new issue market. Biasa dinamakan pasar isu terbaru.
Kalau secondary market, it is a place where already issue or existing share are traded. Jadi isunya bisa sudah lama atau masih eksis yang sedang menjual saham ya. Makanya dinamakan after issue market kayak gitu. Kemudian yang primary market, the amount received from the issue of share goes to the company for their business expansion purposes. Ini artinya apa? The amount received from the issue of shares. Ada beberapa hal isu tentang saham dari perusahaan untuk perluasan bisnis, tujuannya untuk perluasan bisnis. Sedangkan secondary market, the amount invested by the buyer of shares goes to the seller. Jadi ada beberapa saham yang dijual ke penjual lagi, and hence the company does not receive anything. Tapi perusahaannya nggak dapat apapun. Gitu. Kalau yang primary market kan perusahaannya dapat untung. Kemudian, securities are issued by the companies to the investors. Jadi, surat berharga itu dijual oleh company tertentu atau perusahaan tertentu ke investor. Sedangkan kalau surat berharga di secondary market, securities in secondary market are exchange, bertukar antara pembeli dan penjual dan juga fasilitas stock exchange facilities the trade. Fasilitas perubahan ini ya untuk penukaran saham dalam perdagangan. Jadi beda ya primary market sama secondary market. Yang selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Next slide. Money market versus capital market. Ini apa bedanya? Next slide. Coba. What is market? Market kan pasar ya. A market is a place where two parties can gather to facilitate the exchange of goods and service. Sebuah tempat di mana dua institusi berkumpul bersama untuk memfasilitasi penjualan atau pertukaran barang maupun jasa. Ya. Next slide. Financial market, any marketplace where trading of securities including equities, bonds, currencies, and derivative occur. Jadi tempat penjualan di mana perdagangan antara surat berharga, termasuk saham, kemudian mata uang itu terjadi. Gitu. Financial market itu. Next slide. Market. Sebelumnya apa, Mbak? Oh, udah. Next slide. Financial market di sini induknya ya, sebenarnya. Financial diagram tadi, Mbak. Financial market di sini bagi dua, ada capital market sama money market. Capital market dibagi stock market sama bond market. Stock market kan pasar saham, bond market pasar obligasi. Next slide. Kalau money market itu apa bedanya? Money market is one of the main segments of financial market. Salah satu bagian dari pasar keuangan. It perform the function of mobilizing funds in the economy. Menampilkan fungsi pertukaran ini ya, dana dalam bidang ekonomi. Tujuan utamanya to provide short-term finance, jadi keuangan jangka pendek at reasonable rates to the institution in need. Ya. Next slide. Keuangan jangka pendek lah intinya, money market. Yang butuh bisa pinjam di sini. Next slide. Instrumen in money market, alat-alat atau instrumen yang ada di pasar uang. Treasury bill, certificate of deposit, commercial paper, banker acceptance sama repurchase agreement di sini instrumennya. Next slide. Capital market, the part of financial system concerned with raising capital by dealing in shares, bonds, and other long-term investment. Jadi kalau money market tadi short term
investment, investasi jangka pendek. Kalau capital, long term investment, investasi jangka panjang ya. Ini bagian financial system juga yang ada hubungannya dengan saham dan juga obligasi. This is a financial market in which long-term or equity-backed securities are bought and sold. Next slide. Nih, money market versus capital market. Asetnya ya, capital market di sini medium sama long term. Jadi untuk jangka panjang, kalau yang money market short term financial asset. Jadi untuk aset jangka pendek. Use of finance, penggunaan keuangan. The finance provided under capital market may be used for both fixed and working capital. Keuangan di bawah pasar keuangan ini dapat digunakan untuk keuangan yang sudah pas ya, sudah fix. Sedangkan untuk money market, the finance provided under money market is usually utilized for working capital. Jadi keuangannya masih ini masih berjalan gitu. Maturity of asset, kekuatan asetnya. Kalau ini capital market lebih dari 1 tahun. Kalau money market karena untuk tujuan jangka pendek ya less than a year, kurang dari 1 tahun. Kemudian connecting link, linknya siapa aja yang menggunakan capital market, a link between the investor and entrepreneur. Jadi antara investor sama entrepreneur. Kalau yang money market itu ya depositor sama borrower, peminjam. Gitu. Next. Bu, maaf, waktunya tinggal sisa 4 menit, Bu. Iya, ini udah mau berhenti. Any questions? Iya. Ini nanti tugasnya nyatet ini ya, istilah-istilah tentang pasar modal. Waktunya seminggu, dikumpulkan di Sunan, nanti tak bikinin. Jangan lupa ini nanti di-upload di Sunan ya. Upload di YouTube, habis itu tak share di Sunan. Baik, Bu. Any questions so far? Berarti itu nyatetnya ditulis tangan atau diketik, Bu? Ketik aja, ketik. Tapi jangan copy paste punya temen ya, 10. Baik, Bu. Ya, sama artinya. Individu, Bu. Istilah bahasa Inggris sama artinya. Tentang pasar modal. Itu individu atau Please berkelompok, Bu? Individual atas. Baik, Bu. Ini nanti diupload di YouTube ya, Mbak? Khusus akun kelasmu. Baik, Bu. Any question so far? If there is no question,